अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक लाइव सेशन की मैंने असल में इसलिए ये प्लान किया क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ज़रा डिटेल में डिस्कस करनी थी। और होता ये है कि मैं जो भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ, वो अगर 15 मिनट से ज़्यादा की हो जाए तो उसको अपलोडिंग में बड़ा मसला आता है फिर। और मेरे पास क्योंकि सैटरडे होता है और मुझे ऑफिस आके ये वीडियो बनानी होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होता, तो मुझे प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों को अपलोड वगैरह करने के मसले। ये मुझे असल में आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, तो बेहतर मैंने ये समझा कि मैं लाइव आके जो भी मुझे डिस्कशन करनी है और जितना भी मुझे मुनासिब लगे बोलने का मैं बोल सकूं, क्योंकि उसकी अपलोडिंग इजीली हो जाती है। जितने भी लोग इस वक्त, मुझे आइडिया नहीं है कितने भी लोग इस वक्त लाइव हैं, और अगर जो लोग नहीं भी होंगे ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये एक मेरा व्यू जो है पूरा मार्केट का जो है वो किसी के भी पास रात में भी वो देख सकता है, दिन में भी देख सकता है। ये अपलोड कर दूंगा मैं आज, ठीक है ना। कुछ लोग आ गए हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिए कि नीचे मैसेजेस आप लोग ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँगा। मैं जो कुछ सोच के बैठा हुआ हूँ मैं वो बोलने के मूड में हूँ। पिछला समझ लें कि मंथली वीडियो मैं नहीं बना सका था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी पिछले 1.5 हफ्ते से। अभी अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हुआ हूँ, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि बीच में काफ़ी लोगों ने ये फ़ील किया कि शायद मैं साथ छोड़ा बैठा हूँ, मार्केट ख़राब है तो मैं लोगों को बोल नहीं पा रहा हूँ, या मैं मार्केट से कोई डरा बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं थी। मैं, मार्केट अच्छी हो या बुरी हो, ये मार्केट मेरी है, ठीक है, और मैं इस मार्केट का पार्ट हूँ। मुझे इसके अच्छे बुरे होने से कोई जो है वो कंसर्न नहीं है। दोनों हालात में इस मार्केट में ही रहना है मुझको एटलीस्ट। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा माइंडसेट, जो इन्वेस्टर का माइंडसेट है, हमें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बीइंग ए प्रोफेशनल। क्योंकि हमारे यहाँ एक जो लोगों का एक परसेप्शन बना हुआ है कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट आधे घंटे के बाद प्रॉफिट में आ जाए। और यही वो बात होती है कि जब कभी भी मार्केट थोड़ा बहुत ख़राब हो और कुछ अरसा बाज़ार कंसोलिडेट करे या थोड़ा डाउन ट्रेंड पे चली जाए किसी वजह से, तो वो जो नया इन्वेस्टर बेस स्पेशली जो होता है वो इरिटेट होने लगता है, और उसके लिए वो मार्केट जो है बुरी हो जाती है, और फिर मार्केट को वो लोग बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों को बेसिकली फोकस, अगर हमारा सही हो, अगर हमारी आइटम सिलेक्शन सही हो, अगर हमने पढ़ा लिखा काम किया है स्टॉक मार्केट में, तो बाज़ार की अप एंड डाउन से एटलीस्ट हमको इतनी घबराहट होनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है किसके एंड पे है? प्रॉब्लम मार्केट के एंड पे नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली उस एक इंडिविजुअल के एंड पे है जो कि स्टॉक मार्केट में आंखें बंद करके पैसा डाल देता है। उसको खुद नहीं पता होता कि मैं किसकी एडवाइस पे काम कर रहा हूँ। जो एडवाइस करने वाला है वो खुद कितने पानी में है, और फिर जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी क्या एपिटाइट है, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, या मैं कितने अरसे इस चीज़ को होल्ड कर सकता हूँ, या मैंने जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है क्या वो पैसा 2 महीने के बाद मेरे घर की ज़रूरत तो नहीं बन जाएगा? क्या वो पैसा 3-4 महीने के बाद मुझे अपने घर में तो नहीं यूज़ करना था? क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जब मार्केट जिन दिनों में अच्छी चल रही होती है तो टीवी पे टिकर्स चल रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान और स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट्स बढ़ गए। इस टाइम पे असल में एक नया इन्वेस्टर बेस, जिसे हम कहते हैं कि जो टीवी देख के आता है स्टॉक मार्केट को, वो बेसिकली इस परसेप्शन के साथ मार्केट में आके बैठता है कि बस मैं पैसा डालूंगा और मार्केट तो ऊपर जा रही है, मार्केट ने बस फौरन मेरा जो है छक्का लग जाएगा। मैं बेसिकली अक्सर और ऑन एंड ऑफ लोगों को इसी अंदाज से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आज फिर से कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर बेस ऐसा है जो कि पिछले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर इस स्टॉक मार्केट के अंदर इन हुआ है, ठीक है। उन लोगों से मैं सबसे ज़्यादा मुखातिब हूँ कि आप लोगों को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट बेसिकली एक बिजनेस है, ये कोई कैसीनो नहीं है। जब कभी भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बेसिकली उस बिजनेस से रिटर्न जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आता है। आपको कोई भी बिजनेस सेट करने में शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो इमीडिएटली नहीं आता। महीना, 2 महीने, 3 महीने आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ता है। वो जेब से खर्चा करना क्या है, वो अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो वो छोटे छोटे से लॉसेस होते हैं, जो कि आप डिसीजन लेने के बाद आपको रियलाइज हो रहा होता है कि ये डिसीजन मेरा ठीक नहीं है, तो ठीक है मैं इससे क्विट करता हूं, मैं किसी और तरफ इन्वेस्ट करता हूं। ये जो छोटे छोटे से लॉसेस है ना, ये लॉसेस हमेशा बुक करना सीखो।
یہ آپ کی لائف کا پارٹ رہیں گے. اسٹاک مارکیٹ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی اسٹاک مارکیٹ ہو، وہ جتنی بھی اچھی ہو جائے، وہ تب بھی زگ زگ کر کے ہی چلے گی. اس نے کسی نہ کسی بہانے سے نیچے آنا ہوتا ہے. کبھی اس کو کریکشن کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اس کو مندی کا نام دیا جاتا ہے. صرف ہمارے ڈائنامکس جو ہمارے لوکل ڈائنامکس ہیں، اس میں ہمیں ایک بات کے لیے تو ذہنی طور پہ اب تیار ہو جانا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ عرفان حیدر بیٹھ کے بتا رہا ہے آپ کو. مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے یہاں کی پالیٹکس اور آپ کے یہاں کی فائنینشلز، یہ دو چیزیں پاکستان کی ایسی ہیں جو 70-72 سال ہو چکے یہ انسرٹنٹی کا ہی شکار ہے. ہمارے یہاں جب کبھی بھی جو نئی گورنمنٹ آئی، اس نے آ کے پرانی گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کو جو ہے وہ ریورس کیا اور اپنی جو ہے نئی پالیسیز اس نے امپلیمنٹ کی. جبکہ دنیا کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پر سیاست وہاں پہ بھی ہوتی ہے، کیچڑ ایک دوسرے پہ وہاں پہ بھی اچھالی جاری ہوتی ہے، لیکن وہاں کی اسٹاک مارکیٹس کبھی بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے سیاست کو اکنامک پالیسیز سے الگ رکھا ہوا ہے. پالیسیز ان کی جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ اپنے ملک کو دیکھ کے پالیسی بناتے ہیں، اور سیاست وہ اپنی حکومت کے لیے کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہم یا تو پیپلز پارٹی والے ہیں، یا ہم نون لیگ والے ہیں، یا ہم پی ٹی آئی والے ہیں، یا ہم ایم کیو والے ہیں. ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہماری جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا، یا ہمارا جو سمجھ لیں کہ جو لیڈر جس کو ہم مان رہے ہوں گے، جس کو ہم ووٹ دے رہے ہوں گے نا، وہ اچھا کرے یا برا کرے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی برائی کو کبھی بھی برا نہیں کہیں گے، اس کی اچھائی کو ہم ہائی لائٹ ضرور کریں گے. اور اگر ہمارا اوپوننٹ کوئی اچھا کام کر گیا ہے تو اس کی اچھائی کو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے، اس کی برائی کو ہائی لائٹ کریں گے. یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں ڈینٹ آتا ہے، اور بار بار آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. بیسیکلی یہ تمیز جو میں نے باندھی ہے، یہ میں اصل میں آپ کو تھوڑا سا پچھلے مہینے لے کے جاؤں. مارچ کے مہینہ سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے یہ بات کوٹ کی تھی کہ تیار ہو جاؤ، مارچ کا مہینہ برا رہے گا. ایسا ہی ہے. پھر ہوا کیا؟ دیکھیں، کوئی بھی، میں ہوں یا کوئی بھی پروفیشنل ہو، وہ اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ چیزیں وقتی طور پہ خراب ہو سکتی ہیں. وہ خراب ہونے کی خبریں کیا ہوں گی یہ میں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ مارچ کا مہینہ میں نے یہ پریڈکٹ کیا ہوا تھا، یہ مہینہ گڑبڑ رہے گا، یہ اس مہینے میں بازار آپ کو تنگ کرے گا. اچھا، بازار نے تنگ کیا کس سینس میں کیا؟ میری بھی جو ہے وہ کیپیسٹی سے باہر تھی یہ بات کہ میں اس چیز کو پہلے سے فورسی کروں کہ سینٹ الیکشن کے اندر ایک جو ہے وہ الیکشن ایسا ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا بندہ جو ہے ہار جائے گا، اور جو ہے وہ آپ کے اوپوننٹ جو ہے وہ جیتے گا. حفیظ شیخ والا جو الیکشن ہوا، بیسیکلی بازار نے وہاں سے انسرٹنٹی کو پک کرنا شروع کیا. کیوں؟ کہ اس کے امیجیٹ بعد جو ہے پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. جب بھائی پرائم منسٹر کسی ملک کا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جائے گا تو اسٹاک مارکیٹس تو شیک کریں گی. ٹھیک ہے، مارکیٹ نے اس پہ شیک کیا. لیکن اسی ٹائم پہ میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی تھی اپنے واٹس ایپ گروپس پہ بھی، اور اسپیشلی اپنے جو میرے جو انویسٹرز ہیں، میں نے ان کو آڈیو نوٹس پہ یہ بات کہی تھی.